السلام عليكم، أنا مدام نورة الجبري. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورة الجبري صحة جمال وتنمية ذاتية. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Nora Jbari, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Bienvenido a mi canal de YouTube Nora Jbari, social consejo, bellezza, salud y bienestar. Welcome to my YouTube channel Nora Jbari, social counselor, beauty, health and wellness. The presentation in French, English, Arabic and Spanish languages. الترجمة باللغات: اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية. La présentation en langue française, arabe, anglaise et espagnole. تابعوا معي هذه الفيديو. اليوم سأقدم لكم مسبح مسكي. Source bleue de مسكي. Source bleue de مسكي. Fontainebleau de مسكي. الآن الترجمة باللغة العربية. يقع مسبح مسكي ب20 كيلومتر باتجاه إرفود من الراشدية. عند مفترق طرق ستجد لافتة جميلة تعلن عن مسكي. إنه مكان جميل، بركة من الينابيع الطبيعية بين أشجار النخيل التي بناها العسكر الفرنسي تحت الحماية الفرنسية. المصدر الأزرق للمسكي ينشأ في تجويف صخري لواد زيزة أو واد زيز، يتدفق ليشكل مسبحا كبيرا على شكل واحة. المدخل ب5 دراهم فقط. يمكن للسائحين المغاربة والأجانب قضاء الليل هناك. المبيت في مكان قريب، إنه موقع للتخييم مع مراحيض ودشات بسعر رخيص، وهناك أيضا فنادق أو بيوت ضيافة أو غرف بأسعار باهظة. سوف تكتشف الملابس والمجوهرات والأواني الفخارية والأثاث المغربي التقليدي يباع في عين المكان. من يذهب إلى مسكي يتمتع ببانوراما لالتقاط الأنفاس ورؤية القرى الخلابة. إنه فعلا مكان فريد لا مثيل له في العالم. La présentation en langue française. The presentation in French language. Source bleue de Mski. La source bleue de Mski se trouve à 20 km en direction d'Erfoud, à partir d'El-Rachidia. À un carrefour, vous trouverez une belle pancarte annonçant Mski. Il s'agit d'un endroit magnifique, un bassin d'eau de source naturelle au milieu de palmiers construits par les légionnaires sous le protectorat français. La source bleue de Mski trouve naissance dans une cavité rocheuse de l'oued Ziza ou Oued Ziz. Elle s'écoule pour former une grande piscine sous forme d'une oasis. L'entrée est à 5 dirhams seulement. Les touristes marocains et étrangers peuvent y passer la nuit dans un camping à côté, avec toilettes et douches pour un prix pas cher. Il y a aussi des hôtels, des maisons d'hôtes ou chambres avec des prix beaucoup plus chers. Vous allez y découvrir des habits, des bijoux, des ustensiles de cuisine, des meubles traditionnels marocains se vendent sur place. Visitez Mski, le panorama est à couper le souffle et les villages sont pittoresques. C'est un endroit unique au monde. Il n'existe aucun semblable. Vous allez le remarquer et le constater par vous-même. Ne manquez pas de visiter la ville de Mski, Rachidia et bien sûr toute la région. الآن التقديم باللغة الإنجليزية. The presentation in English language. La présentation en langue anglaise. Source Blue de Mski is located 20 km towards Erfoud from El-Rachidia. At a crossroads, you will find a beautiful thing,
announcing Mski. This is a beautiful place, a pool of natural springs among palm trees built by legionaries under the French protectorate. The blue source of Mski originates in a rocky cavity of the Wadzis or Wad Ziza. It flows to form a large swimming pool in the form of an oasis. The entrance is 50 dirhams. Moroccan and foreign tourists can spend the night there, overnight in a nearby campsite with toilets and showers for a cheap price. There are also hotels, guest houses, or rooms with much more expensive prices. You will discover clothes, jewelry, crockery, traditional Moroccan furniture sold on site. Visiting Mski, the panorama is beautiful and the villages are picturesque. It's a unique place. There is none like it in the world. الآن التقديم باللغة الإسبانية. La présentation en langue espagnole. The presentation in Spanish language. Fuente Blue de Mski se encuentra 20 kilómetros hacia el sur desde Rashidiyya. En un cruce de caminos encontrará un hermoso cartel que anuncia Mski. Este es un lugar hermoso, un estanque de manantiales naturales entre palmeras, construido por legionarios bajo el protectorado francés. La fuente azul de Mski se origina en una cavidad rocosa del Wedzisa o Wedzis. Fluye para formar una gran piscina en forma de oasis. La entrada es de 5 dirhams. Los turistas marroquíes y extranjeros pueden pasar la noche allí. Camping con baños y duchas por un precio económico. También hay hoteles, pensiones o habitaciones con precios mucho más caros. Descubrirá ropa, joyas, vajilla, muebles tradicionales marroquíes que se venden en el lugar. Al visitar Mski, el panorama es impresionante y los pueblos son pintorescos. Es un lugar único, no hay ninguno igual en el mundo. شكرا على متابعتكم هذه الفيديو. لا تنسوا الانخراط والضغط على جرس الإعجاب وشكرا. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si vous voulez bien. C'est gratuit. Et merci beaucoup pour les gens qui sont abonnés déjà sur la chaîne YouTube Noura Jbari Santé, Beauté et Bien-être. Salam alaikum, أنا مدام نورا جباري. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورا جباري صحة جمال وتنمية ذاتية. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Noura Jbari, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Bienvenido a mi canal de YouTube Noura Jbari, social consejo, bellezza, salud y bienestar.
Welcome to my YouTube channel, Nora Jbari, Social Counselor, Beauty, Health and Wellness. The presentation in French, English, Arabic and Spanish languages. الترجمة باللغات: اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية. La présentation en langue: française, arabe, anglaise et espagnole. تابعوا معي هذه الفيديو. اليوم سأقدم لكم مسبح مسكي. Source bleue de Msky. Source bleue de Msky. Fontainebleau de Msky. الآن الترجمة باللغة العربية. يقع مسبح مسكي ب20 كيلومتر باتجاه إرفود من الراشدية. عند مفترق طرق ستجد لافتة جميلة تعلن عن مسكي. إنه مكان جميل، بركة من الينابيع الطبيعية بين أشجار النخيل التي بناها العسكر الفرنسي تحت الحماية الفرنسية. المصدر الأزرق للمسكي ينشأ في جويف صخري لواد زيزة أو واد زيز، يتدفق ليشكل مسبحا كبيرا على شكل واحة. المدخل ب5 دراهم فقط. يمكن للسائحين المغاربة والأجانب قضاء الليل هناك. المبيت في مكان قريب. إنه موقع للتخييم مع مراحيض ودشات بسعر رخيص، وهناك أيضا فنادق أو بيوت ضيافة أو غرف بأسعار باهظة. سوف تكتشف الملابس والمجوهرات والأواني الفخارية والأثاث المغربي التقليدي يباع في عين المكان. من يذهب إلى مسكي يتمتع ببانوراما لالتقاط الأنفاس ورؤية القرى الخلابة. إنه فعلا مكان فريد لا مثيل له في العالم. La présentation en langue française. The presentation in French language. Source bleue de Msky. La source bleue de Msky se trouve à 20 km en direction d'Erfoud, à partir d'El-Rachidia. À un carrefour, vous trouverez une belle pancarte annonçant Msky. Il s'agit d'un endroit magnifique, un bassin d'eau de source naturelle au milieu de palmiers construits par les légionnaires sous le protectorat français. La source bleue de Msky trouve naissance dans une cavité rocheuse de l'oued Ziza ou Oued Ziz. Elle s'écoule pour former une grande piscine sous forme d'une oasis. L'entrée est à 5 dirhams seulement. Les touristes marocains et étrangers peuvent y passer la nuit dans un camping à côté, avec toilettes et douches pour un prix pas cher. Il y a aussi des hôtels, des maisons d'hôtes ou chambres avec des prix beaucoup plus chers. Vous allez y découvrir des habits, des bijoux, des ustensiles de cuisine, des meubles traditionnels marocains se vendent sur place. Visitez Msky, le panorama est à couper le souffle et les villages sont pittoresques. C'est un endroit unique au monde. Il n'existe aucun semblable. Vous allez le remarquer et le constater par vous-même. Ne manquez pas de visiter la ville de Msky, Rachidia et bien sûr toute la région. الآن التقديم باللغة الإنجليزية. The presentation in English language. La présentation en langue anglaise. Source Blue de Msky is located 20 km towards Erfoud from El-Rachidia. At a crossroads, you will find a beautiful thing announcing Msky. This is a beautiful place, a pool of natural springs among palm trees built by legionaries under the French protectorate. The blue source of Msky originates
in a rocky cavity of the Wadzis or Wad Ziza. It flows to form a large swimming pool in the form of an oasis. The entrance is 50 dirhams. Moroccan and foreign tourists can spend the night there, overnight in a nearby campsite with toilets and showers for a cheap price. There are also hotels, guest houses, or rooms with much more expensive prices. You will discover clothes, jewelry, crockery, traditional Moroccan furniture sold on site. Visiting Mski, the panorama is breathtaking and the villages are picturesque. It's a unique place. There is none like it in the world. الآن التقديم باللغة الإسبانية. La présentation en langue espagnole. The presentation in Spanish language. Fuenteblue de Mski se encuentra 20 kilómetros hacia Erfoud desde Rashidiyya. En un cruce de caminos encontrará un hermoso cartel que anuncia Mski. Este es un lugar hermoso, un estanque de manantiales naturales entre palmeras, construido por legionarios bajo el protectorado francés. La fuente azul de Mski se origina en una cavidad rocosa del Wedzisa or Wedzis. Fluye para formar una gran piscina en forma de oasis. La entrada es de 5 dirhams. Los turistas marroquíes y extranjeros pueden pasar la noche allí. Camping con baños y duchas por un precio económico. También hay hoteles, pensiones o habitaciones con precios mucho más caros. Descubrirá ropa, joyas, vajilla, muebles tradicionales marroquíes que se venden en el lugar. Al visitar Mski, el panorama es impresionante y los pueblos son pintorescos. Es un lugar único, no hay ninguno igual en el mundo. شكرا على متابعتكم هذه الفيديو. لا تنسوا الانخراط والضغط على جرس الإعجاب وشكرا. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si vous voulez bien. C'est gratuit. Et merci beaucoup pour les gens qui sont abonnés déjà sur la chaîne YouTube Noura Jbari Santé, Beauté et Bien-être. الآن التقديم